chimie organique, alcène, alcine. Nous avons l'introduction des hydrocarbures. Nous, les alcènes et les alcines, ce sont des hydrocarbures insaturés. Insaturés, معناتها إنه les alcanes, les alcènes ont double liaison entre les atomes de carbone et les alcines ont triple liaison entre les atomes de carbone. هذه البارتي رح نحكي عن الرياكسيون اللي بيعملوهم الألسان والألسين. Les alcènes et les alcines possèdent des réactions qui s'appellent réactions d'addition. Réaction d'addition تصير بهالطريقة. إذا أنا كان عندي double liaison entre les atomes de carbone، خلينا نحط هيدروجين. الكربون بحاجة يعمل 4 liaisons. هذا الكربون عامل 1 2 3 4. هذا الكربون عامل 1 2 3 4. Avec une molécule, خلينا نقول molécule qui s'appelle AB. Réaction d'addition. L'atome A se fixe sur le premier carbone et l'atome B se fixe sur la deuxième carbone. وهذه الدوبل ليزون تنكسر. فإذا رح يصير عندنا هذا الكومبوزي، وعندنا على الكربون اتوم A وعلى الكربون اتوم B. فإذا هذه هي الرياكسيون d'addition. خلينا ناخذ première réaction d'addition. هي réaction d'addition de dihydrogène. En addition du dihydrogène أو H2. خلينا ناخذ الموليكول d'éthène C double liaison C H H H et H. هذه الموليكول اسمها éthène. En présence d'une molécule de H2 avec catalyseur le nickel هو métal. وكمان بدنا دلتا يعني chaleur. هذه الرياكسيون بدها يكون كاتاليزور نيكل et دلتا. اللي رح يصير انه هيدا ال H2 رح نتعامل معه كأنه هو H avec H. هيدروجين رح يروح على هيدا الكربون وهيدروجين رح يروح على هيدا الكربون. فرح يصير عندنا هيدي الموليكول C هيدروجين C هيدروجين. هيدول الهيدروجين اوريدي موجودين. وعندنا هيدا ال H2 رح يكون عندنا هيدروجين sur ce carbone, هيدروجين sur ce carbone. بنشوف انه هيدي رياكسيون d'addition de dihydrogène عم بتحولنا الألسان لألكان، أو عم تعطينا d'un hydrocarbure non saturé عم تعطينا hydrocarbure saturé. خلينا نتذكر الفورمule générale de l'alcène, c'est CnH2n, ici CnH2n plus 2. هيدا éthène وهيدا ça s'appelle l'éthane alcane. réaction d'addition اللي بتصير على الألسين اللي عندها 3 liaisons covalentes simple عندها liaison covalente triple. هيدا الإثين ça s'appelle éthine en présence de 2 molécules d'hydrogène. ليش 2 molécules d'hydrogène؟ لأنه أنا عندي 2 liaisons بدي أخسرهم، وهذا الكربون بحاجة ل 2 هيدروجين وهذا ل 2 هيدروجين. كمان نفس الكاتاليزور اللي هو نيكل en présence de chaleur رح أحصل على C H3
فإذا من الإيتين رح أحصل على الإيتان. Deuxième réaction, addition du chlore ou de dichlore, le Cl2. خلينا ناخد comme exemple le CH2 ou l'éthane en présence de Cl2. même méthode, يعني كأنه أنا عندي Cl هذا Cl se fixe sur ce carbone وهذا se fixe sur ce carbone. رح يصير عندي كربون دو هيدروجين اوريدي هدول موجودين، وراح يكون عندي 2 atomes chlore 1 sur chaque atome de carbone. Ça s'appelle le 1,2 dichloroéthane. فإذا c'est le 1,2 dichloroéthane. عم بيكون عندنا sur carbone numéro 1 et carbone numéro 2 dichloro, et c'est l'éthane et des familles d'alcanes. Même méthode avec le brome, le Br2, CH2, double liaison CH2, راح يصير عندنا CH2 Br ici et Br ici. هذه الرياكسيون خلينا ننتبه لشغله. هذه الرياكسيون est utilisée pour identifier la présence de l'alcène. نحن بنعرف انه البرام عنده couleur jaune orangé. إذا بنحط نحن البي ار 2 avec l'alcène، هذا البي ار 2 رح يعمل décomposition وراح يصير atome de Br sur chaque atome de carbone sur l'alcane. فإذا si cette coloration disparue، فإذا هذا بيقول إنه on a alcène. Si la coloration disparue، هذا بيقول لي إنه أنا البي ار 2 est fixé sur les atomes de carbone. فإذا أنا already كان عندي double liaison. فإذا هذه الميثود أنا بقدر استعملها pour vérifier la présence du double liaison. فإذا إذا جينا بكيستيون إنه حطينا دي بروم ولا coloration disparaît، فإذا أنا بقول إنه هذا الكومبوزي هو alcène. خلينا ناخد réaction d'addition, encore addition du chlorure d'hydrogène اللي هو ال HCl. même méthode كمان رح ناخد alcène le CH2 double liaison CH2 avec HCl. هيدا بده يعطينا هيدا ال HCl كأنه أنا عندي اتوم هيدروجين avec Cl. فإذا هذا الهيدروجين se fixe ici et chlore se fixe ici، رح يصير عندنا CH3 CH2 avec اتوم Cl. هيدا الهيدروجين لما صار هون صار عندي 3 بدل 2 صار عندي 3. هذا الكومبوزي s'appelle c'est le 1 chloroéthane. فإذا هذا الرياكسيون تعطينا le 1 chloroéthane.
إذا بناخد الألسين كمان بناخد الإيتين CH2 triple liaison CH2 en présence de HCl رح نحصل على CH sorry CH لأنه هذا الكربون بيعمل 4 liaisons 1 2 3 avec un hydrogène alors CH CH triple liaison CH avec HCl ça nous donne le H2 double liaison CHCl يعني أنا عندي ليزون وحدة انكسرت وإجا H على هذا الكربون و Cl على هذا الكربون. هلا بتقدر هذه الرياكسيون نرجع نكملها بنحط بعد HCl كمان وبيصير عندي هيدروجين إيسي كلور إيسي. خلينا ناخد رياكسيون importante كمان c'est l'addition de l'eau c'est le H2O. هلا نحن بكل الرياكسيون d'addition اللي عم نعملهم كان عندنا فورم هيك يعني 2 اتوم في بيناتهم ليزون. ال H2O هو 3 اتوم. ال H2O رح نستعملها كأنه هي HOH كأنه أنا عندي entité ici et entité ici. L'addition de l'eau sur l'alcène خلينا ناخد propane CH double liaison CH3 ici H et ici H2 en présence de H2O يعني هي كأنه H OH. فإذا هيدا الهيدروجين بده يعلق هون وهيدي ال OH بدها تعلق هون. فبده يصير عندنا هذا البرودوي c'est le CH3 CHOH CH3 يعني هيدول اللي نزيدوا هيدروجين هون و OH هون. هيدا البرودوي اللي طلع معنا هو سي الكول. فإذا هيدا الكول لأنه هيدا ال OH هو الجروب فونكسيونيل دو الكول جروب هيدروكسيل اسمه. فإذا هيدا الجروب اسمه جروب هيدروكسيل. بهالطريقة نحن بنحصل على الكول par addition de l'eau sur l'alcène. هذه الرياكسيون بحاجة لكاتاليزور اللي هو أسيد H2SO4 ça s'appelle l'acide sulfurique et HgSO4 en présence de delta comme chaleur. فإذا هيك بنكون خلصنا les réactions d'addition sur les alcènes et sur les alcynes. في type de liaisons كمان بيعملون الهيدروكربور وحكينا عنهم قبل اللي هن réactions de combustion. Combustion des alcènes et des alcynes. La formule générale de combustion des alcènes et des alcynes, خلينا نبلش بالالcène. Alcène CnH2n, هذه الفورمule générale des alcènes, plus 3n sur 2 O2 nous donne NCO2 plus NH2O. Par exemple, pour C3H6 plus ici N égale 3. Alors, 3 fois 3 c'est 9 sur 2 O2 nous donne 3 CO2 plus 3 H2O. Alors, puis on multiplie par 2, alors c'est C3H6 plus 9O2 nous donne 6CO2 plus 6H2O.
فإذا هيك بنكون أخذنا formule générale avec exemple sur la combustion des alcènes. Pour les alcynes, combustion des alcynes, هناخد كمان formule générale CnH2n-2 CnH2n-2 plus 3n-1 sur 2 oxygène O2 nous donne NCO2 plus N-1 H2O. Faisant la formule générale de combustion des alcynes, c'est CnH2n-2 plus 3n-1 sur 2 O2 NCO2 plus N-1 H2O. Prenons un exemple encore. Pour N égale 5, alors c'est 5 H8 plus 3 fois 5 c'est 15, 15 moins 1 c'est 14, 14 sur 2 c'est 7 O2, 5 CO2 plus 4 H2O. Et c'est la réaction de combustion des alcynes. Merci.